এমআরপির ওপর 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30শে জানুয়ারি থেকে 14ই ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Large quantities of illicit cough syrup were seized at Agartala railway station on Tuesday following a successful operation by the government railway police and the special task force. The contraband was smuggled from Kolkata via the Garib Rath Express. The packages were registered under SS Courier and Cargo, a staff member of the agency. Thousands of youth supporters took to the streets of the ADC headquarters on Thursday as the YTF, the youth wing of the Tripura Montha Party, organized a massive bike rally. The demonstration served as both a show of organizational strength and direct rebuttal to recent accusations leveled against the party by the BJP. Chief Minister Dr. Manik Saha announced today that the VVG Ramji Act 2025 has been introduced to prioritize rural development and eliminate deep-rooted corruption. The Chief Minister made these remarks at the Public Representatives Conference held at Astabul Ground, Agartala.
The event was attended by Union Minister for Agriculture, Farmers Welfare and Rural Development Shivraj Singh Chauhan. Union Minister for Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today hailed Tripura as the top performing state in India for rural development. Speaking at a press conference in Agartala alongside Chief Minister Dr. Manik Saha, Chauhan provided a detailed report card on the state's achievement and outlined the vision for the newly enacted VVG Ramji. Chief Minister Dr. Manik Saha today showcased the rapid transformation of Tripura's medical infrastructure, noting that the state has progressed from having just a single dental seat in the past to now boasting 63 BDS seats at the Agartala Government Dental College. The CM was speaking as the chief guest at Synergy 1.0, the Freshers' Day program for the 2025 and 26 academic session. A mysterious fire broke out late Tuesday night at the Bagbasa Gram Panchayat office under the Yuvraj Nagar block in North Tripura. Upon receiving the report, a fire engine from the Dharma Nagar fire station rushed the scene and successfully brought the blaze under control. In a major political shift at the grassroots level, 88 voters from 22 families officially joined the BJP at a ceremony held in Devendra Chaudhary Para. The event was organized by the Manik Bazar Shakti Kendra under the 29 Krishnapur Mandal. The new inductees were formally welcomed into the party by Minister Vikas Devarma. Bringing to you the news of the day. Large quantities of illicit cough syrup were seized at Agartala railway station on Tuesday following a successful operation by the Government Railway Police and the Special Task Force. The contraband was smuggled from Kolkata via the Garib Rath Express. The packages were registered under SS Courier and Cargo. A staff member of the agency, identified as Rakesh Hossain, arrested on the spot. The incident unfolded Tuesday afternoon when the Garib Rath Express arrived at Agartala. During a routine inspection of the train's parcel van, GRP officers detected a strong, suspicious odor emanating from several cartons. The packages were registered under SS Courier and Cargo. A staff member of the agency, identified as Rakesh Hossain, arrived at the station to collect the shipment. When questioned, Hossain initially denied that the boxes contained any illegal substances. Under the supervision of high-ranking officials including GRP SP Kishore Devarma and Anti-Narcotics SP Samanand Sharma, the cartons were unsealed. The search revealed approximately 3,000 bottles of intoxicating cough syrup. The shipment originated from Kolkata. Rakesh Hossain was immediately taken into custody. আজকে আগরতলা যে রেলওয়ে স্টেশন যে 13 নম্বর লাইন বলা হয় যে ডেমো শেডের পাশে ওখানে ওই গরিব রথ যে ট্রেন কলকাতা থেকে আছে আজকে দুপুর প্রায় 1:30 নাগাদ এটা এখানে এসেছিল তো ওই ট্রেনের সঙ্গে একটি পার্সেল ভ্যান ছিল
যেখানে অনেক জিনিসপত্র বা মালপত্র মানুষে আনে। তো ওইটা যখন খালি হচ্ছিল তখন আমরা যে র্যান্ডম সবসময় চেকিং চলে, চেকিংয়ে আমরা আসি এবং আমরা দেখি যে এইরকম একটি পার্সেল থেকে মানে একটি এই কন্ট্রাব্যান্ড অ্যাসকপ কপসের একটু গন্ধ বেরোচ্ছে। তখন যে একজন লোক, নাম তার রাকেশ হোসেন, সে তার পরিচয় দিয়েছে যে এসএস কুরিয়ার সার্ভিসের সে লোক এবং এই মালগুলা উনার। তারপর আমরা ওনাদের সামনেই মালগুলো আমরা চেক করি, খুলি এবং খুলে দেখি ওই ব্যাগের মধ্যে কন্ট্রাব্যান্ড অ্যাসকপ কপসিরা। কত বোতল পাওয়া গেছে? প্রায় এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় 3000-এর কাছাকাছি বোতল আমরা মানে এখনো ফুল কাউন্ট হয়নি, এখনো চলছে আমাদের, প্রায় 3000-এর মতো হবে। কয়টা ব্যাগের মিলে এগুলো? প্রায় 10টা ব্যাগের মধ্যে পেয়েছি আমরা। প্রায় 3000 বোতল? হ্যাঁ, প্রায় 3000 বোতল হবে। এখনো কাউন্টিং চলছে, ফাইনাল ফিগার এখনো বলতে পারবো না আমি, এখনো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কোথায় থেকে এসেছে আর কার মাল ওইগুলো কিছু এখনো আমরা প্রাথমিক তদন্তে এখনো এটা কলকাতা থেকে এসেছে ট্রেন, আর কার মাল এখন আমরা প্রিলিমিনারি স্টেজে ইনভেস্টিগেশন আছে, এটা আমরা এখনো বেরোয়নি। এতটুকু বেরিয়েছে যে এসএস কুরিয়ার নামে একটা কুরিয়ারের নামে এটা বুক হয়ে এই মালটা এসেছে। একজন লোক আমরা ওই আটক করেছি। Preliminary investigation suggests the smuggling ring involves organized logistics. SS Courier and Cargo operates an office near the Grandiose Club area in Agartala. The owner of the courier firm has been identified as Ranjan Datta Chaudhary, a resident of Kolkata. The detained staff member Rakesh Hossain claimed that he had already informed the owner about the situation. কি কারণে আপনারা আটকে? কোরিয়ারে কাজ তো করি কি মানে কোরিয়ারের স্টাফ। আচ্ছা, এই কোরিয়ারে তারা চেক করছে, আমি সামনে আসলাম, হ্যাঁ, চেক করছে, তারা কইছে তোমার তো আমরা হেল্প করব, তুমি দেখাও দেখছে মাল পাইছে, এরপর আমি জব ধরেছি কি মাল পাইছে। কোন কুরিয়ারে? এসএস কুরিয়ার এন্ড কার্গো। কোন জায়গায় অফিস এটা? এটা হচ্ছে আপনার এই বুধবাজারের গ্র্যান্ডোস ক্লাবের আগের কি মালিকের নাম হচ্ছে রঞ্জন দত্ত চৌধুরী। আপনার নাম কি? আমার নাম রাকেশ। হ্যাঁ, রাকেশ। আপনার সঙ্গে মালিকের কথা হইছে? রঞ্জন দত্ত চৌধুরী। মালিকের কথা কইছেন নি? মালিককে জানাইছেন নি? মালিকের জানাইছি, ম্যানেজার বাবুরা জানাইছি। কি বললো মালিক? কি বললো? ম্যানেজার বাবু কইছে কিছু নাই, তারা চেক করো। মালিক বললো কিছু নাই, তারা চেক করো। রাকেশ কি? রাকেশ হোসেন। তো এবারে এই যে আপনাকে এখানে পুলিশে মানে আটক করলো এবং এখানে কিছু 2 নাম্বারি মাল পাওয়া গেল, তো এই বিষয়টা আপনার মালিককে জানিয়েছেন? আমি সব জানিছি। আমি তার না এরপর তো ফোন নিছে কথা আমার, মানে বিকালে ফোন নিছে আমার থেকে। বাড়ি তো কুরিয়ার সার্ভিস থেকে কেউ এখন অবধি আইছেনি দেখা করতে? না না না, এর আগে আমি স্টাফ, আমরা 3 জন স্টাফ আছি, আমি একজন স্টাফ আর 2 জন আছে বিহারি। যে কুরিয়ার সঙ্গে যুক্ত তারা কি এর আগে রেলে মাল আইছে? এর আগে নাকি রেল তো মালে আমি ঢুকছি মাত্র এই গত মে মাসের 13 তারিখ আমি নতুন ঢুকছি। আমি আগে ফ্লিপকার্টে 10,300 দেশে জিতে আসলাম, জিওর পরে আমি ইয়েতে ওখানে আপনার ঢুকছিলাম আর কি, ফ্লিপকার্টে কাজ করতাম, ফ্লিপকার্ট থেকে ঢুকছি। Police officials have stated that they are intensifying their crackdown on the railway road used by drug traffickers. Further raids are expected as the investigation into the ownership and destination of the consignment continues. Reporter Pranav from Agartala, Srinikhara. Thousands of youth supporters took to the streets of the ADC headquarters on Thursday as the YTF, the youth wing of the Tipra Montha party, organized a massive bike rally. The demonstration served as both a show of organizational strength and direct rebuttal to recent accusations leveled against the party by the BJP. The atmosphere in Khumulu was charged with energy as bikers carrying party flags and chanting slogans navigated through the heart of the town. The rally was led by prominent figures including MDC Ganesh Debarma and senior leaders of the YTF, who emphasized that the event was a peaceful display of the youth's commitment to the Tipra cause. The rally was triggered by a recent political firestorm
Following a large-scale BJP gathering in Khumlung, BJP leaders alleged that Tipra Motha activists had systematically vandalized their party banners and flags during the night. In response, the YTF organized today's event to clear the air and inform the public about what they described as a politically motivated smear campaign. Addressing the gathering, MDC Ganesh Debarma dismissed the BJP's claim as a fabrication. He asserted that the opposition is attempting to create an environment of fear and unrest as the TTAUC elections draw near. যতন শিও কয়েকদিন সিকাং যারা খুমলং দুগমালি হাতে গানা যেটা চিনে বিজেপি নি পার্টি অফিস ইনগ্রেশন মানে আ দিন মুখ্যমন্ত্রী ফাইयै পার্টি অফিস ইনগ্রেশন খাইকা বংনি পান্ডা কসাং কসাং পাইখা পাই মানে পরে जोंहार साइमन जे इनग्रेशन इया सिनि सिगांनो सालसा सिगाङो जे अरने चिनि मीडिया खरकसा चिनि बर मुनां आशिष बुजाक मानि आबनो तयै खुमलुं आमचे बेलाइखे माने तुम काजा खाइखे गोबां मा निउस लगन नुगै दं माने अबनो परेबो जे अर तैसा तिप्रा मथन बेरै बीजेपी नि पार्टी अफ फ्लैग बैनर सबायो हनै जेटा ताइ सम हाइखे आतंक खलायै ताइ चिनि बरम गुनां समित देवरमान नग हुमखि रगरैखा आबनो तैनो जों ताबो अरनि जत बरक ताइसे वान चुलायै अर जों चाप लाइखा जे अर जगावा जों बाइक रैली खाइमाने कारण को अबनो जों एरियन बरक कुनो आतंक तांदे अर ताबो तिप्रा मथनि यागनो जे जत किछु सम्पूर्ण बेदर तङ एरिया व जत किछु तंगचांग नष्ट खाइनाय रगनो जुदि अबाहाय खलाइखा बरनो जों सतर्क बानि रव तिनि तंगचांग बिसिनो बाइक रैली खालायनाय अर मुंसाबोनो केबं मुतंगला बने बगने बाइक रैली खाइमान बिसिनो तैनो जत लुकुर खायका जरा खुनु आमसे तने रगनो बरनो तंगचांगने हालक सिपचारनाने हायखाय कुनो आतंक निया वै कसां खुमलुं एरिया व तंगनान बगने तिनि जे बाइक रैली खालायमाने बने बगने तिनि टारगेट जों वानचुका चिनारा जों जे लोकल नि जत इउ दङ कबमान परे बसुक ताम साइमे जों बसुक बाइक नांगो जों ताबो जों जरा चिने हाउजन एबा अबाहायके चिने ताव बाइक ताव जे जरा एरेन्ज लाय हायके जत बर खाले दङ बने बगे ताम नाय जों साइमे फियाबा जों असन चिने मेसेज जों जरा जे तंगचांग नष्ट खाइनाय हायका जरा दुष्कृति गारि अमाहायके एरिया न जरे गुन्दुल गाय नष्ट खाय आतंक शिष्ट खाइनाय बरनो सतर्क बानि जुदि अमाहाय ताय होइसे जुदि अमाहाय दङगाय बरनो जों अमाहायके बाहायके नङर खुमलुं तंगचांग नष्ट खाइना बने पाल्टा जवाब रन बगने जों तियारनान बगने तिनि जे बाइक रैली खालायलि दं YTF leaders echoed these sentiments, strongly condemning the BJP's allegations. They argued that Tipra Motha has always maintained political decorum in Khumlung and that recent vandalism claims are a tactic to distract from the core issues of the indigenous people. বিশেষ খাইয়ে চিনি আং খুমুলং পাট মান্দাই তাই চিনি টাকারজলা অজাকান জন্য সিগার আর প্রায় 1.5 থেকে 2000 বাইক দङ जोंनो सिगार जमानजाक जोंनि खुमलुं आमचे सकायसा पिसफुल बाइकलि खाय थांनि दङ चिन YTF एबा तेरमा तरफ থেকে अबन मेन चिन आसि मुंखा नर जतन साइमानो खुमलुं आमचायो कयेकटा दल आंगा दल बुं फाथांया आमर फाइ चिनि खुमलुं प्रायनो आगिबो नुखा नरस आमो नुखा चिनि खुमलुं आमचायो जे पिसफुल नि दङमाने जे शान्ति नि दङमाने आबनो नस खायनाय दङ बराबो कारण के बंग नासि मुंखा बंग बसांले जे एडिसि इलेक्शन जेबो जों अबनो जों स्टिल लुकुरंना कासिन खुमु आमतेन बरनो जों मेस राम जों दिनै सिनो बाइल मिसिंते ताकते बुक सं बय खुमु आमताइनो पिसफुल शान्तिके नतरना याफानो जों तिब्राम थारो जों YTF रो जों दिनम एके मेस दंनाय खुमु आमतायो जों दिन शान्ति बाबे जों बाइल खायै अबनथिनि कलकाता मुं दंनाय खुमु आमताइनो शान्तिके पिसफुल तनंथों जों नासि मुसियां कासिया दा कासे क जों अर नगै दङ किसु अर सामु हामे खाने रो किसु जागा चिनि जार तेमो दाखाय दंनाय एबा सिङाव जागाव जारा दिरामते सापुटार बंनबो नगरवा हाबै हुनकि दुमकि आजि जों आबला सिरि दंला दर नु खनाव जों खरस ताखु अजा प्रेस मिडिया हजन बर फियगलिया गोबां नासि मुं तामो जों अबो सारामु जोंनो नरम साबदानों दे जों रेडि दंहासै जों जेबो खायना चेंनाय अर कि केमा बाथागला केमा जोंथ जाया चिन नासि मुं अबैया ताचिन पार्टी नासि मुं अबैया चिन बुवा नासि मुं अबैया जों नाय चिन तिबासन हामक्राय चिन तिबा दफान हामक्राय फिया बर नाय दङ अजा खबरना बागै एकटा मेस नय जों सिगा रेडि दङ
और प्राय 1.5 থেকে 2,000 बाइक फाइजाक जों मजरी चें खांगे और किन्तु ते बाथा मुंताव गले ताकुसं आबाजे हुसियार रंगे ताई कुमु आम ताइनो सान्दिके तंदे तराय न सखाइन तना जासि हामबाय दिनै कुमलो सिन्डिकेट निसिमबो सुदरा बाइक रेलि दंना जों आरो चिन कुमु सार्केल पुरा प्राय और कुमु एरिया दं माने जों मन कभार खाइनाय ताब जों आरो सिम चेंगै जों ताव जय गोबिंदते कला बागानते दसरामते जों एन ताब काटं बे हाबो जों हनाय दिनै 11 तारिख फेब्रुवारि 2026 मसुं कुमुलुं सिन्डिकेटो काइसा बाइक रेलि खाया नायमानि सिन काइसा नाहारमु आबों का जों साइमन ताबुक ओ जिसुं ताबुक जबासै तमन ओ जागा आंका सिनि टीटीआरडी सिनि हेडक्वार्टार जों साइमन अबो कुमुलुं अबों का पिसफुल जागा ओ जागा किछुदिन रमै किछु बर रक अशांति खाया नाय तमनि आबो हाइको जों একটা পরিস্থিতি নুজাক তমনি আবনো जों टोटली जों आबनो सेलेंगो তে आबनो जों केबंगानि बागैनो जों तिनि ओ जागाओ एज ए तिप्रामथा बुबाग्रानि वारियर्स इंग्लिश जों तिनि ओ जागाओ सिनि तिप्रामथानि जे उदत वारियर्स कुथुम लायनाय ओ जागाओ कासे जों शान्तिपूर्ण कासे बाइक रेलि खायनि बागै जों तिनि ओ जागा इनिशिएटिभ नाहालायका तिनि ओ रेलि खायमानि अबनो कासे सिन नाहारमो जे सिनि खुमुलुं सिटिओ जों একটা তিনি সিমিয়া जों पुलानि सिमिनो तिप्रामथाओ टिटिआरडी क्षमता फायमानि सिमिनो जों चेष्टा खाय दङ बा खायो दङ बा खायो थानाय बुसकांनि सालाबो जे जों खुमलुंनो तें नायथाव खाय तिसानानि तिनि ओ जागाओ आ नायथावखे खायना थां तिनि किछु बर माने ओय सिक्रेट भाबे तिनि बर तिनि जेबे खेओ जागाओ तिनि खरचा बर चाइतुगुइ दङ जे खुमलुंनो जे सेकेपनो अशांति खायनि बागै তিনি আনবরং তিনি চ্যালেঞ্জ খাই সানা মুসুগো ক্ষমতা যদি দং খাংকে মাথা ময়দানে ফাইদি হাইছি বরকন নগ থাকি সিক্রিওই তিনি আমাইকে সিনি বরকন হুমকি দুমকি রুইনাই কয়েকদিন আগে जों ओ জায়গা नुखा যে ओ জায়গা কিছু বরক 50-60 জন আহে বরক তিনি ओ জায়গা ফাইনাই পুলিশ বাহিনীনি ফান বাইকে বরক বনি সাহায্য না হইনাই তিনি তিপ্রাম থানা অনেক কিছু ভাবে তিনি বরক সালাঙ্কা অনেক কিছু ভাবে বরক হিনকা বউ হাইমা হিনকা কিন্তু जों তাও বসিনি ডিসিপ্লিন आबनो जों नारगि दंखौ किन्तु जों जेफुरो जों যদি ডিসিপ্লিন বাইরে যদি থানাनि बागै जों बाइक दखाय गांके नों आं सानाय ओ जागा जे कयेक जना आ मण्डली प्रेसिडेंट हिसाइमिया बरनि प्रति आं सानानो मुजुं हाइसे खरजाके दङ जे राज्य स्तरनि खरजा नेता बलो चेष्टा खाय दङ जे खमलनो बाइके नष्ट खायनाय তিনি যদি না চেষ্টা না যদি বন্ধ খায় आंगाके जों তিনি स्राय ओ रेलि खायनाय बिसिन दिखे बारदार नाय जे मयदानाव फायदि जों फंनै सामनि फानतं आबो हाइको जों चैलेंज खायगांगा जों आ चैलेंज तो जों हाइनो निरारके तंगलाक आबो जों स्राय साना मुसुङो जों दाबो डिसिप्लिन दंखो डिसिप्लिन बंग खायनि बगिसनो बाध्यता खायदे हेसि तिनि ओ जागा बाइक तो अनलिमिटेड जों ओ जागाओ पुलागे 300-400 जना जों टार्गेट फायदोंमोन दाबो आबोन स्राय गोबां प्राय 1000 हाइ बाइक दाबो फायदोंखो आबोन बगै जों 10टा टाइम रेमानि किन्तु सिनि बाइक लामाराव फायदोंखोनि खामानि बगै जों दाबो सिनि रेलि स्टार्ट फ्लेगखो दा किसान नासिङै जे प्रसिन बर सफैबायनाय रंदि 1000 हाइसिन आरो बर फाइनि একটা সম্ভাবনা दङ তিনি बर फाइमानि यागुलन जों जागने रेलि खायाव The rally comes at a time when political friction between the alliance partners is becoming more visible at the grassroots level. Pure Report, Trinikhora. Chief Minister Dr. Manik Saha announced today that the VVG Ramji Act 2025 has been introduced to prioritize rural development and eliminate deep-rooted corruption. The Chief Minister made these remarks at the Public Representatives Conference held at Astabul Ground, Agartala. The event was attended by Union Minister for Agriculture, Farmers Welfare and Rural Development Shivraj Singh Chauhan. The event was focused on the implementation of the new act and the inauguration of various rural development projects. The Chief Minister highlighted that the new legislation represents a significant overhaul of the previous rural employment framework. The mandatory work guarantee has been raised from 100 days to 125 days per year. If we cannot develop our villages, the development of the state and the country is impossible. Prime Minister Narendra Modi is working tirelessly with the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas to empower rural India, said CM Dr. Manik Saha. সমন্বয়ের স্বচ্ছতা এতে করে কিন্তু এই যে কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে
সত্যিকারের অর্থেই গ্রামের যে উন্নয়ন সেটা সম্ভব হবে। আমরা আরেকটা জিনিস যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, না বললে নাওই হয়, কারণ আমার পরবর্তী বক্তা ওনার আবার একটা প্রোগ্রাম আছে, যেতে হবে। আমি বেশি কিছু বলবো না, এক দুটো কথা বলে আমি আমার বক্তব্য আমি সমাপন করব। এখানে এই যে আইন করা হয়েছে তাতে করে যারা আমরা কৃষকরা আছে তাদের 2 মাসের জন্য কিন্তু তাদের কৃষকে যাতে কৃষিকতার মধ্যে যাতে তাদের সমস্যা না হয়, কৃষি ক্ষেত্রে যাতে তাদের সমস্যা না হয়, তো 2 মাস তাদের জন্য সেখানে বন্ধ থাকবে। টোটাল 125 যদি দেয়, 300, আমরা যদি 365 থেকে 60 দিন আমরা বাদ দিই তাহলে কত থাকে? 305। 305-এর মধ্যে আমরা যদি আজকে 125 দিন দেই তাহলে এই যে বাকি দিনগুলো তারা কিন্তু কাজ করতে পারবে। এবং এক এক জায়গার মধ্যে এক এক রকম, কারণ অনেক জায়গায় আছে বৃষ্টি বাদলা, এক এক জায়গায় এক এক রকম হয়। তো সেটাকে মাথায় রেখে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই যে 125 দিন কিন্তু 2 মাস তার বন্ধ থাকবে, যাতে কৃষি ক্ষেত্রে, কারণ কৃষির উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশ এবং আমাদের রাজ্য চলছে, সেই জিনিসটা রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যেখানে আগে 6% ছিল প্রশাসনিক ব্যয়, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেখানে 6% থেকে বাড়িয়ে সেটাকে 9% করা হয়েছে বন্ধুগণ, যাতে করে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা যায়। এবং আমি আশা করি যে এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো, যে কোথায় কি হচ্ছে, কোথা থেকে আমি প্রপার ইনফরমেশন পাবো, একমাত্র সরকারি ও তার যে অফিসিয়াল সাইট সেখান থেকে এগুলো সংগ্রহ করা উচিত। বন্ধুগণ, আজকে এই যে এখানে আরেকটা জিনিস বারবার বিরোধীরা বলছে যে এমজিএম জায়গা চলে গেছে, এরকমটা না। এমজিএম জায়গা চলবে, পাশাপাশি আজকে আমাদের এই যে নতুন আইন জিরামজি হয়েছে সেটাও পাশাপাশি চলবে। যখন এটা পুরো অ্যাডপ্ট করবে, অ্যাক্লামেটাইজ হবে, তখন সেটা কিন্তু চলে যাবে। এবং এতে করে আমার মনে হয় আরো কাজ আগামী দিনে আরো স্পিডে কিন্তু সেটা সম্ভব হবে। আমি আশা করি এই যে 2025 ভিভি জিরামজি আইন সেটা যদি বাস্তবায়িত হয়, যারা এর বেনিফিশিয়ারি হবে তারা 125 দিনের এই কর্মসংস্থান পাবে এবং নির্ধারিত যে বর্ধিত মজুরি সেটাও তারা পাবে। আমি আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব। During the ceremony, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and CM Manik Saha inaugurated 179 rural development projects worth rupees 546.79 crore. These projects include over 350 kilometers of new and all-weather roads under PMGSY. Disbursed of rupees 103.84 crore to self-help groups under the Tripura Rural Livelihood Mission and construction of Anganwadi centers and drinking water schemes. इतने प्यारे फल, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के कंद, यहाँ की फसलें होती है। और इसलिए डॉक्टर साहब हमने ये तय किया है कि वैसे तो बहुत अच्छा काम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन एक विशेष रोड मैप त्रिपुरा की खेती के लिए बनाया जाएगा। उसके लिए हिंदुस्तान के टॉप के साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की, कृषि विशेषज्ञों की टीम, किसान भाइयों त्रिपुरा आएगी, यहाँ की सॉइल देखेगी, यहाँ की मिट्टी का परीक्षण, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेगी और उसके आधार पर त्रिपुरा की कृषि के रोड मैप को और बेहतर बनाने के लिए काम कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे निवेदन करेंगे और किसानों की आमदनी बढ़ाने में आपके साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अन्नदाता मतलब जीवन दाता, मतलब भगवान के बराबर। भगवान तो नहीं है, लेकिन किसान भगवान से भी कम नहीं है। उसकी सेवा में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आज मैं आया हूं तो RKVY योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से 60 करोड़ रुपया और हम स्वीकृत कर रहे हैं त्रिपुरा के लिए, ताकि यहाँ की खेती और यहाँ के फसलों के लिए वो काम आ सके। अगले साल की भी आप योजना बना लीजिएगा। दलहन मिशन के अंतर्गत भी 4 करोड़ रुपए की राशि त्रिपुरा के लिए विशेष रूप से स्वीकृत की है। तो खेती और ग्रामीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी समृद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य है और भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की प्रगति और विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज आप सबसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप भी मुझसे मिलकर प्रसन्न है कि नहीं है? अरे सब खुश हैं, मामा भी खुश हैं। और मैं भी आपको निमंत्रण दे रहा हूं, दिल्ली में 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं। अगर दिल्ली आओ तो मामा से बिना मिले मत आना। मैं आपसे जब दिल्ली में रहूंगा, ऐसा नहीं कि मैं त्रिपुरा हूं और आप दिल्ली पहुंच जाओ। जब दिल्ली में रहूंगा और मेरे पास खबर आ गई कि त्रिपुरा से कोई आया है, तो
दिल के दरबार भी खुले रहेंगे और घर के द्वार भी खुले रहेंगे। दिल और घर के द्वार दोनों खुले। इस अद्भुत जनता का मैं प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, गांव गांव जाइए और विकसित भारत जी राम जी के बारे में जनता को अवगत कराइए। अमेरिका से जो कृषि समझौता हुआ है वो भी भारत के किसानों के हित में है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। The event was attended by high-profile dignitaries including MP Biplab Kumar Dev, Minister Pranajit Singha Roy, Minister Susanto Chaudhary and Minister Kishore Barman. Reporter by Amit from Agartala, Chini Khoran. Union Minister for Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today hailed Tripura as the top performing state in India for rural development. Speaking at a press conference in Agartala alongside Chief Minister Dr. Manik Saha, Chauhan provided a detailed report card on the state's achievement and outlined the vision for the newly enacted VVG Ramji. Union Minister for Agriculture, Farmers Welfare and Rural Development Shivraj Singh Chauhan has announced a massive transformative roadmap for rural India. Under the VVG Ramji, the central government plans to invest Rs 10 lakh crore over the next decade to bolster the rural economy. Tripura is the only state in the country to reach such a high level of completion, Chauhan noted, adding that the state has also exceeded its target in creating Lakhpati Didis. Addressing the transition from MGNREGA to the VVG Ramji Act, the minister explained that a new law was introduced to eliminate past lack of transparency and better serve rural welfare. एकमात्र राज्य त्रिपुरा जो ये कर पाया, बहुत बधाई देता हूं। रूरल रोड्स का मामला हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, या हमारा टारगेट है लखपति दीदी बनाने का। 1,08,000 लखपति दीदी बनाई जा चुकी है। उस टारगेट को भी आपने जो था उससे भी ज्यादा अचीव किया है। और हमारी बाकी योजनाओं में भी त्रिपुरा का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। आज मैं विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए यहां जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लेने आया। ये एक अद्भुत योजना है ग्रामीण विकास की और गरीबों के कल्याण की। आप सब जानते हैं 100 से 125 दिन बढ़ा के रोजगार देने का फैसला किया गया है। मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूं क्योंकि यहां बता चुका हूं। इसके लिए ऐसे नहीं कि ऐसे कह दिया। इसके लिए बजट प्रावधान केंद्र और राज्य का मिलकर है 1,51,282 करोड़ रुपया। पिछले साल था केवल 86,000 करोड़, मतलब 86,000 करोड़ रुपया था। उसके मुकाबले 1,51,282 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हैं कि 100 से 125 दिन आसानी से मजदूरी दी जा सकती है। लेकिन पुरानी जो योजना मनरेगा थी उसमें मैं त्रिपुरा की बात नहीं करता, लेकिन कई राज्यों में पैसे की बंदरबांट होती थी। कौन सा काम करना है ये तय कहीं और से हो जाता था। एक ही काम बार बार हो जाता था। कई तरह की दिक्कतें। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात आई कि इतनी विशाल धनराशि 1,51,282 करोड़ और 55,000 करोड़ रुपया हर साल पंचायतों को सीधे फाइनेंस कमीशन का वित्त आयोग से मिलेगा। तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल 2,86,000 पंचायतों को आएगा। अगर इसका ठीक से उपयोग हो जाए तो पंचायतों का कोई काम गांव का शेष ही नहीं होगा। जो गांव का इंफ्रा हो, गांव में पानी बचाने का काम हो, चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, अमृत सरोवर, तालाब, खेत तालाब, और चाहे सड़कें, पुल पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, गांव, खेत की सड़क, अलग अलग तरह के सैकड़ों का। और ये काम ग्राम सभा तय करेगी। ये दिल्ली से अगरतला से तय नहीं है। गांव की जरूरत गांव वाले अच्छी तरह जानते हैं, तो गांव तय करेगा कि हमारे गांव में कौन सा काम करना है। और 2 चीजें और जो इसमें की है, एक, काम नहीं देने पे बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित, और दूसरा, मजदूरी में अगर देर हो गई, कई बार देर हो जाती तो उसके लिए विलंबित भुगतान का प्रावधान। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के भी 6 से 9%, 6 से 9% किया गया, ताकि इस योजना को क्रियान्वित करने वाला जो अमला है
उसकी सैलरी और बाकी व्यवस्थाओं में दिक्कत ना आए। एक प्रावधान केवल 100 से 125 दिन रोजगार करने के बाद भी पीक पे जब कृषि कार्य होंगे तो वहां स्वाभाविक रूप से आसानी से रोजगार मिलता है और किसानों को भी जरूरत रहती है कृषि कार्य के लिए मजदूर भाई बहनों की। तो उस समय राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है कि वो जब चाहे 2 महीने अधिकतम इस अधिनियम के अंतर्गत काम रोक सकता है ताकि कृषि कार्य भी चलते रहें। ये बहुत अच्छी योजना है, मजदूरों के भी हित में है, किसानों के हित में भी है और गांव के विकास के लिए है। इस अच्छी योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कई विषयों पर चर्चा हुई। उनके नेतृत्व में त्रिपुरा प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाता, लेकिन हमने तय किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ICR मतलब हमारे जो टॉप के साइंटिस्ट है, अनुसंधान की संस्था है, उसकी वैज्ञानिकों की एक टीम, कृषि विशेषज्ञों की एक टीम भेजेगा जिसमें हमारे भारत सरकार के कृषि विभाग के अफसर भी शामिल रहेंगे और मुख्यमंत्री जी जो अफसर तय करेंगे वो सम्मिलित रहेंगे। यहाँ की मिट्टी, उसका परीक्षण, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पानी और बाकी चीजें देख के त्रिपुरा की एग्रीकल्चर का रोड मैप और क्या हो उस पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी फिर उस रोड मैप को तय करेंगे। उस अवसर पर मैं भी आऊंगा तो एक और सुनियोजित ढंग से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ के फल अभी मैंने देखा, हमारा पाइनएप्पल का तो जवाब ही नहीं है। मैंने यहाँ आलू देखे अलग तरह के, यहाँ का नींबू अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, सुगंधित नींबू है यहाँ का। मैं सारी चीजों के विस्तार में नहीं जाता, लेकिन इसको और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है छोटी जोत के किसान हैं हमारे, लैंड होल्डिंग काफी कम है, तो वो कैसे ज्यादा लाभ कमा पाए। तो केवल खेती नहीं, खेती के साथ साथ अभी एक एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर की बात है, चंदन की बात है, तो पेड़ों की खेती करके भी ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है, इंटरक्रॉपिंग हो सकती है। उनके साथ पशुपालन, मछली पालन, तालाब वगैरह व मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कई काम जोड़ के छोटे किसान को भी ज्यादा आमदनी हो, उस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। RKVY का जो पहले से बजट सैंक्शन था उसमें और यहाँ के अच्छे काम को देखते हुए इसी साल बचे हुए समय में, क्योंकि अब तो थोड़ा ही समय बचा है, फरवरी या मार्च तक ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा, कि 60 करोड़ रुपए की राशि और हम RKVY के अंतर्गत त्रिपुरा के लिए स्वीकृत कर रहे हैं ताकि 31 मार्च तक ये काम पूरे करें। अगले साल जो भी उनका फिर से एक आकलन करके जो प्रस्ताव आएगा उसको भी स्वीकृत किया जाएगा। दलहन मिशन के लिए भी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहाँ दी गई है दालों के उत्पादन के लिए। और विशेषकर आने वाले समय में त्रिपुरा में कोई भी आवासीय ना बचे। अभी उनने जो सर्वे किया है उसमें 2 लाख से ज्यादा मकान अभी ऐसे सर्वे में आए हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है, तो सत्यापित संख्या जो भेजेंगे मकान की लगभग 2 लाख के आसपास ऐसा अंदाज है कि होगी। उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बाकी मकान भी फेजेज में यहाँ स्वीकृत किए जाएंगे। संकल्प के साथ के त्रिपुरा में कोई भी गरीब बिना पक्की छत के ना रहे, हम ये काम करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज के लिए भी मेरी जितनी जानकारी 108 और गांवों को जोड़ने का प्रपोजल त्रिपुरा ने भेजा है, हम उसको भी स्वीकृत करने वाले हैं। तो त्रिपुरा के विकास में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई कसर। The minister's visit included the inauguration of several local projects, reinforcing the centre's commitment to the Northeast. Reported by Amit from Agartala, Chinikhara. Chief Minister Dr. Manik Saha today showcased the rapid transformation of Tripura's medical infrastructure, noting that the state has progressed from having just a single dental seat in the past to now boasting 63 BDS seats at the Agartala Government Dental College. The CM was speaking as the chief guest at Synergy 1.0, the Freshers Day program for the 2025 and 26 academic session of AGDC and IGM Hospital held at the Muktudhara Auditorium in Agartala. The program began with the traditional lighting of the lamp by the Chief Minister. During his address, Dr. Saha himself, an eminent dental surgeon, recalled the scarcity of opportunities for aspiring dentists in the state's earlier years.
from a lone seat available previously, the Agartala Government Dental College now admits 63 students annually. The Chief Minister emphasized that the college, along with IGM Hospital, has been equipped with modern amenities and advanced technology, including the recently inaugurated 3D printing solutions. Drawing from his professional background, the Chief Minister offered valuable insights to the newcomers. দেখা গেল এটা স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, তো কি করতে হবে? স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হলে তার বায়োপসি দরকার। এখন বায়োপসি, ইউ আর ডেন্টাল ডক্টর, বাট বায়োপসি হোয়াট ইউ উইল ডু? তো নিজের যে ফিল্ড দেখো কত কোন জায়গায় চলে যায়। যে বায়োপসি, এটা কি ইনসিজনাল বায়োপসি করবো না এক্সিজনাল বায়োপসি করবো? এখন আমাদের সমস্যা হয় আমরা যদি অ্যানাটমিটা প্রপারলি না পড়ি, অ্যানাটমিকে যদি ভালো করে আইডিয়া না থাকে, এটা ভিতর সন্ত্রস্ত একটা থাকে যে আমি যদি বায়োপসিটা নিতে যাই, এটা কি শুধু উপর থেকে নেব নাকি আরো ভিতরে যাব, না বেসমেন্ট মেমব্রেন অব্দি যাব, না বেসমেন্টের নিচে যাব? এই যে জানকারি সেটা থাকতে হবে। এবং তার যদি কোনো দেখা যায় জায়গায় ব্লিডিং হচ্ছে, তাকে ম্যানেজমেন্ট করা, সেই কনফিডেন্স ডেভেলপ করতে হবে। ডেন্টাল তো আছে, সেগুলো আরসিটি ইউনিভার্সিটি যা যা আছে এগুলো তো করছি আমরা সব, কিন্তু আস্তে আস্তে করে পুরো ওরাল কেভিটির এই যে বিষয়গুলো আছে, যে আমার বেসমেন্টের নিচ অব্দি যাবে ফ্রেশ যে টিস্যু আছে এবং এক্সটেনশন সেটা বেসমেন্ট অব্দি ভিতরে চলে গেছে কিনা, সেটা কিন্তু যে কারণে আমরা ওরাল প্যাথোলজি বা জেনারেল প্যাথোলজির কাছে যদি আমরা বায়োপসি টিস্যুটা পাঠাই, বলে স্ক্যানটি লিখে দেয়, প্রথমে স্ক্যানটি স্যাম্পল, তো ওরা প্রপারলি ডায়াগনোসিস করতে পারে। এর জন্য যে কনফিডেন্স থাকার দরকার একজন স্টুডেন্ট হিসেবে। যারা পিজি করছে আমি বাদ দিচ্ছি, পিজি বা আগামী দিন হবে, কিন্তু ডেন্টাল সার্জন নিজেই কিন্তু সেটাকে রপ্ত করতে পারে। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমার এক জুনিয়র, বহু জুনিয়র, হি ওয়াজ এ ভেরি গুড সার্জন, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন, এফডিএস আরসিএস করেছিল বউদেরকে, কিন্তু লন্ডন থেকে, কিন্তু সে কিন্তু এফডিএস করে, কিন্তু ইজ এ বিগ জায়েন্ট নাও। সে বলতো আমি যখন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম কলকাতায়, অনেক মানুষ থেকে অনেক কিছু শেখা। ও গিয়ে ওই বসে থাকতো নীলরতন মেডিকেল কলেজে, গিয়ে ওখানে ইমার্জেন্সির মধ্যে বসে থাকতো। কি ব্যাপার বলে, হঠাৎ করে পেশেন্ট আসছে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের পেশেন্ট, তো ওইখানে সার্জেনরা আছে, অন্যান্য ডাক্তাররা আছেন, এমবিবিএস আছে, তো ওদের সাথে বসে বলে আমি একটু পেশেন্টকে ইন্ট্রাভেনাস লাইনটা আমি তৈরি করি। তো নিজে গিয়ে বলে করবি কর। তো এই যে তার ইভেন ইন্টিউবেশন থেকে শুরু করে এভরিথিং, এই যে জানার পড়ার শেখা, তো ক্লাস মানে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে সেখান থেকেই তার এই অবস্থা। অ্যানাফিল্যাক্টিক শক হলো, তো সাথে সাথে ইমার্জেন্সি ড্রাগস আছে কিনা, তো সেটাকে দেওয়া, কোনটার পর কোনটা, ইমার্জেন্সি ট্রেটা দেখে নিল। আজকে ইজ এ বিগ জ্যাম, বাট বেসিক ইজ এ ডেন্টাল। আমাদের কাছে নিজের, আমি একটা ইনস্টিটিউশন আমি হতে পারি ইচ্ছে করলে। আজকে যারা ফার্স্ট ইয়ারে এসছে তাদেরকে আমি বলবো যেটা ইউ আর গিফটেড বাই দ্য গড, দ্যাট ইউ গট দিস অপরচুনিটি to do this BDS course, or in future you may go for MDS. এটা সাংঘাতিক, কিন্তু ডেন্টিস্ট্রি দিয়ে একটা লোক কোথায় যেতে পারে কেউ ভাবতেও পারে। কাজে নিজেকে দুর্বল মনে করলে যে আমি শুধু ডেন্টাল নিয়ে খালি কাজ করব আর সেফ জোনে থাকবো, অনেকে ওরাল সার্জারিতে আসতে চায় না ভয়। আমি বলে ঠিক আছে, আমি অনেক সময় উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু আদার ডিসিপ্লিন, যে না এটার মধ্যে বেশি রিস্ক কম। অনেকে আছে মেডিকেলেও যে না ওই স্কিন নিয়ে আমি পড়বো, স্কিন নিয়ে পড়লে এত ভয় নেই, ইমার্জেন্সি নেই, কিন্তু আসলে স্কিনও তো থাকে। চোখ নিয়ে পড়বো, ম্যাক্সিমাম চোখেও ইমার্জেন্সি আসে। তো যে যত বেশি চ্যালেঞ্জ দিয়ে লাইফে এগোবে তার তত বেশি কিন্তু লাভ হবে, এবং আলটিমেটলি মানুষ কিন্তু ওই লোক ব্যক্তিটির কাছে যায়।
Other prominent attendees included Kiran Gates, Secretary, Health and Family Welfare Department, Dr. Devasri Dabarma, Director of Health Services, senior faculty members and health officials. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. A mysterious fire broke out late Tuesday night at the Bagbasa Gram Panchayat office under the Yuvraj Nagar block in North Tripura. Upon receiving the report, a fire engine from the Dharma Nagar fire station rushed the scene and successfully brought the blaze under control. A devastating fire completely destroyed the Panchayat office in Yuvraj Nagar block, resulting in the loss of vital government records and assets valued at over rupees 10 lakh. Upon being alerted by a fellow member, Panchayat in charge Ranjan Devnath arrived at the scene to find the building engulfed. While a unit from the Dharma Nagar Fire Service, supported by local residents, eventually contained the blaze, the structure and its contingents were already beyond salvage. However, by then, the entire Panchayat office had been reduced to ashes. Police from Bagbasa station arrived at the spot to inspect the situation and have launched an investigation to determine the cause of the fire. বাগবাসা পঞ্চায়েতের ইনচার্জ গতকালকে রাত ৩টার দিকে আমি একটা ফোন পাইলাম যে পঞ্চায়েত অফিসে আগুন লাগছে। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে খবর নিলাম ফায়ার ব্রিগেডে জানানো হয়েছে কিনা, থানারে জানানো হয়েছে কিনা। তো তারা বলল যে হ্যাঁ ফায়ার ব্রিগেডে জানানো হয়েছে এবং থানারেও জানানো হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেড আইছে, তারা আগুন নিভাইবার চেষ্টা করতে আছে এবং ইতিমধ্যে এলাকার পাবলিক এবং মেম্বাররাও ওইখানে আইয়া উপস্থিত হয়েছে। অনেক প্রচেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে আনছে, তবে সমস্ত আসবাবপত্র বশীভূত হয়ে গেছে। এখানে অনেক জিনিস আছিল, 206টা ফিল্টার আরও ফিল্টার এবং টিভি সেট, কম্পিউটার সেট, অফিসের সমস্ত আসবাবপত্র এবং সমস্ত রেকর্ডপত্র জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়ে গেছে। তো এটা ধারণা করা হইতে আছে যে এটা শর্ট সার্কিট থেকেই এই ঘটনাটা ঘটছে। থানাতে জানানো হয়েছে, আমরা এক্ষুনি লিখিতভাবেও জানাইব, এমনি মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে, থানা আইয়া দেখে। Meanwhile, the fire department's preliminary investigation suggests an electrical short circuit might be the source. However, nothing can be confirmed until the final report is released. 11 তারিখ শর্ট সার্কিট একটা 3:30 নাগাদ একটা মানে আগুন লাগছে বলে আমরা একটা খবর পাইছি। তো এটা হচ্ছে বাগবাসা গ্রাম পঞ্চায়েত না, এটা পঞ্চায়েত অফিসে আগুনটা লাগছে আর কি। তো আমরা এখানে আগুনটা বন্ধ পাইছি। তো এখানে প্রায় লসের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় 10 লাখ, হ্যাঁ। সেভ 3 লাখ টাকার মতো সেভ আছে। প্রচুর জিনিস জ্বলছে, অফিসিয়াল খাতাপত্র সব কিছু, যেমন ফিল্টার আছে, এটা তারা মানে ডিস্ট্রিবিউট করবো পরের দিন বা এরকম বহুত জিনিস ডিস্ট্রিবিউট করা আসলো, এগুলো চলছে। তারা তো ওখান থেকে ধারণা করছে, কিন্তু আমরা একটা ধারণা করছি ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হইতে পারে, কারণ হচ্ছে তারা কইতার না
যেখানে যে ইনচার্জ আছে তাইনেও কই তারা না ওখানে যে শিওর হয়েছে না কোনো ইঙ্গিত পাইছেন না আপনি না না এমন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে না আমরা এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে দেখা যাইব পরে কি The entire community is now focused on the investigation by the Bagbasa police. It remains to be seen whether the true cause of this mysterious fire will ever be uncovered. Pure Report, Chinikhora. In a major political shift at the grassroots level, 88 voters from 22 families officially joined the BJP at a ceremony held in Devendra Chaudhary Para. The event was organized by the Manik Bazar Shakti Kendra under the 29 Krishnapur Mandal. The new inductees were formally welcomed into the party by Minister Vikas Debarma. Minister Vikas Debarma personally greeted the new members with party flags and scarves, marking their official entry into the saffron camp. Addressing the media following the joining program, Minister Vikas Debarma launched a scathing attack on the opposition, particularly Tipra Motha. Urachang Devendra Kami Manik Bisi 29 Krishnapur Bidhan Sabha ni bisim klayo Ulano Sopan Takungno ang Hambairuo Techini Agini MDC ni Kasam Sini Bidhan Boram Ganang Sorgyo Bidhan Deborma Bot Thitangzaka Bo Sangsariya Kare Bini Logi Sambani Logi Paikatini Bono Paipile Hambai Bini Logi Je Panirokte Kolo de Bisini Bocini Tipra Mothan Yakare Bini Paikani Logiwo Boronova Hambai Bini Ostasi Butar Kusi family Vice family ni Ostasi Butar Bini Chini Logi Paika Agami Dino Painatebo Borok Nugana Sini Tabok Bortomano MDC Tongo 10 জন সরকার খাইনাম বাগাই 15 জন নাঙ্গো গাই মো 11 মহারানি তেলে মোরা বরং মানম কমল কলই থাইও জিতিও তাকলাই 500 বুট মাংলা তাঙ্গই হিনে বরক যে প্রতিশ্রুতি রুই ফাইমানি কইলা জাতি উলো পার্টি তিপ্রাসানে বাগাই গাটা টেপলান তু ফাইনাই কুসনা কুস দেয়াগা তিপ্রাসার বেকারনো চাকরি নাই তিপ্রাসার অনেক সুবিধা নাই তৈরি নাই কারেন্ট নাই লামারি নাই মুংসারি মালি বরম গোনাং যিনি কমল কলই ইএম কোনো মুংসারি মালি nga borok buji mangkha 5 বছর কোনো রিমালিয়া borokte কোনো রিমাইয়া जों सेंट्रल बो मोदी जी सरकार राज्य बो चीन मोदी नि सरकार जों तबो एडिसि सरकार नाम चीनी हमारे मान नागाय चीनी तिप्रासारंग हमारे नंगना नागाय एकमात्र बीजेपी सारा केबो हमारे तुई माया borok buji mangkha sai mangkha je getar bo maya kusna kus bo maya interlocutor bo maya কোনো ফমায়া রিবো মায়া রিমাং হাকায় একমাত্র বিজেপি রিমানায় বসকাঙ্গ এডিসিনি পাওয়ার এডিসিনি ক্ষমতা টিটিসি খাইনানি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রক রিনানি তাই অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 125 বিল মর রিনানি যতনা একমাত্র মোদিজি সারা কেমাই মোদিজি ন মাননায় যদিও রিখাকায় তাই কেবো মায়া আবানি বাগে তিনি বিশ্বাস নখা বড় যে 5 বছর সঙ্গে যে ভুল খাইগা তে ভুল খালি আনে তিনি যতন চিনি লগে ফাইবাইও আগামী দিন নরম নুকনাই ক্ষমতা সাপ ফাইতং আগামী দিন শুধু সময়ের অপেক্ষা जों ফাইতং বসকাঙ্গ তেও ফাইনাই বসকাঙ্গ বুজিকা তাবো বিজেপি রক जों বসকাঙ্গ ইলেকশন খাকাই ইলেকশন টাইম লিংনাই সময় মতো নংনাই जों বসকাঙ্গ जों ফাইনাই সরকারও ফাইনাই ফাইমা পরে চিনি তিপ্রাসনে যে মান থাই সব কাই তংমানে जों যতন বরমনা তেগিজা রাংচেন জরমন সানো কাছে ক্লিয়ারিফিকেশন নাঙ্গো লুকরক যে কনফিউজ নেন লগিব যে খরকসা তংনাই রাংচাকনি মাইগলে খিবি জরা কাছে দফান বগে বো বাগাং বালাই থাকা ফিয়াবা ওয়াইরে ওয়াই ফেসবুক পেজ কোকসিল চামুং যে বরমনাং এমএলএ রঞ্জিত দেবরমানে বখাকতই কাইসা রমফ্রেমানি মামলা ব্লাই ফিনজাক এরেস্ট ওয়ারেন্ট গ্রাং লগি দুই তং ববো হাই এই বেলাই হামবাই শুধু কেস কলাইখাইনো যে বো আসামিয়া অনেক ট্রাই খালমানি পরে পুটো বিচারঙ্গ যখন রাইং নাই প্রকৃত আপ্রুসে সাইমনো আসামিয়া
কেসিং খাখাইনো বরংনি মাসানি বুङो যেমন আনি মুङै কেস ফুনুंथों অজিত বরং गोनां অজিত बुनो ফুনুंथों কেসিং খাইনো বো আসামিয়া বিনি অনেক প্রক্রিয়া চলনাই কুটো অনেক প্রক্রিয়া চলিনাই হিয়ারিং চলিনাই হিয়ারিং মান পরে রায়নি পরে যখন বো দোষী নাই আপ্রসি বো আসামি দা আসামি নাই তাবো হিয়ারিং চলি দङ তামুং খাই দङ বো हा মনতয়ে কাইসনা মানে ব্লেম খাইমানে आं বরং गोनां एमएलए চিনি रंजित देवबर्मन सानाय माने पार्सोनेल एटेक खायदि पार्सोनेल एटेक खायमा जाया नोंगानि पार्टीनो माखाके नों जथेस्ट खायदि आंबो माखानि नो पार्सोनेल एटेक खाया किन्तु बेलाय दुख नांखा नों बार बार आनो फेसबुक तयै सब समयनो डेली पार्सोनेल एटेक मान खाय दङ हायपुनो आं रामचन्द्र गता थाङै बिनि बुमुं नाय आं मोसाबुरा सिसाव आं मोसाबुरानि बुआ कंलिं कंथम तमानो सेका खिमनाय हिंसाव बर कयदिन सह्य खायमान पार्सोनेल एटेक खायै पार्सोनेल एटेक ता खायदि जेकोनो लिडार दङ आं साव पार्सोनेल एटेक ता खायदि पार्सोनेल एटेक खायमा जाया Pure Report, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি রিয়া ডাকছিলে বাবা কতদিনের রিলেশন বছর 5 হবে কেন একবার জানালি না সম্পর্কটা তো আমার বিয়েটাও আমার পছন্দও আমার তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত তোকে দিলাম দেখ বাবা 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি গুড চয়েস তোমারও রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি ভালো লাগায় ভালোবাসায় প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায় কালীবাড়ি রোড ধর্মনগরে হ্যাঁ এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025 শুভ উদ্বোধনী অফার প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় এতেই শেষ নয় প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি ধর্মনগর কালীবাড়ি রোড পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স সবার সাদর আমন্ত্রণ Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day.
Large quantities of illicit cough syrup were seized at Agartala railway station on Tuesday following a successful operation by the government railway police and the special task force. The contraband was smuggled from Kolkata via the Garib Rath Express. The packages were registered under SS Courier and Cargo, a staff member of the agency. Thousands of youth supporters took to the streets of the ADC headquarters on Thursday as the YTF, the youth wing of the Tripura Monha Party, organized a massive bike rally. The demonstration served as both a show of organizational strength and direct rebuttal to recent accusations leveled against the party by the BJP. Chief Minister Dr. Manik Saha announced today that the VVG Ramji Act 2025 has been introduced to prioritize rural development and eliminate deep-rooted corruption. The Chief Minister made these remarks at the Public Representatives Conference held at Astabul Ground, Agartala. The event was attended by Union Minister for Agriculture, Farmers Welfare and Rural Development Shivraj Singh Chauhan. Union Minister for Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today hailed Tripura as the top performing state in India for rural development. Speaking at a press conference in Agartala alongside Chief Minister Dr. Manik Saha, Chauhan provided a detailed report card on the state's achievement and outlined the vision for the newly enacted VVG Ramji. Chief Minister Dr. Manik Saha today showcased the rapid transformation of Tripura's medical infrastructure, noting that the state has progressed from having just a single dental seat in the past to now boasting 63 BDS seats at the Agartala Government Dental College. The CM was speaking as the chief guest at Synergy 1.0, the Freshers Day program for the 2025 and 26 academic session. A mysterious fire broke out late Tuesday night at the Bagbasa Gram Panchayat office under the Yuvraj Nagar block in North Tripura. Upon receiving the report, a fire engine from the Dharma Nagar fire station rushed the scene and successfully brought the blaze under control. In a major political shift at the grassroots level, 88 voters from 22 families officially joined the BJP at a ceremony held in Devendra Chaudhary Para. The event was organized by the Manik Bazar Shakti Kendra under the 29 Krishnapur Mandal. The new inductees were formally welcomed into the party by Minister Vikas Devarma. Bringing to you the news of the day. In a major anti-narcotics operation, Udaipur police says brown sugar worth over ₹1 lakh from the Purba Gokulpur Rangamati area on Wednesday. The prime suspect, Raju Mia, a habitual offender with prior NDPS cases, was arrested following a high-drama chase. Acting on a tip-off about a drug deal via mobile phones, SDPO Dipanjali Ray led a joint team of Radhakisharpur police and TSF to the suspect's residence. Upon seeing the police, Raju Mia tried to flee by jumping off his roof. However, he sustained a leg injury during the lift, allowing security forces to apprehend him on the spot. Police recovered 2 packets of brown sugar during the house search. A fresh case under the NDPS Act has been registered. Authorities are now interrogating the suspect to uncover a larger trafficking network. আজকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন ছিল যে
কিল্লা রোডের উপরে পূর্ব গোকুলপুর রাঙামাটি এলাকার মধ্যে একজন লোক যার নাম রাজু মিয়া, সে কিছু ব্রাউন সুগারের কেস কোনো কিছু কয়েকজন কাস্টমারকে ডিল করতে পারে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা একটা স্টিং অপারেশন এখানে প্লেস করি এবং অপারেশনের শেষে আমরা রাজু মিয়ার পজিশন থেকে দুটো কেস রিকভার করতে সক্ষম হই, যার মধ্যে একটা কেসের মধ্যে 10 গ্রামস আর আরেকটা কেসের মধ্যে আমরা 11 গ্রামস ব্রাউন সুগার সিজ করতে পেরেছি। আমরা পুরোটা প্রসিজিওর অন স্পট সিজ হয়েছে তার বাড়ি থেকে এবং প্রপার পুলিশ উইটনেস এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসের প্রেজেন্সে আমরা সিজটা করেছি। কতদিন ধরে এটা আছে? তার যতটুকু না আমাদের কাছে খবর আছে যে ব্যবসা ছিল তার বেশ কয়েক বছর থেকে, তার প্রিভিয়াস কেসও আছে এনডিপিএস এর, তো পুরনো ব্যবসা। ম্যাডাম, আজকে বাজেয়াপ্ত করা যে ব্রাউন সুগার তার বাজার মূল্য কত হতে পারে? মোর দেন 1 লাখ। এখন যা রেট আমাদের কাছে জানা আছে সেই রেট অনুযায়ী মোর দেন 1 লাখ। কোথা থেকে এটা আইসি এখনো পর্যন্ত কোনো রিপোর্ট বুঝতে পারছেন? তাকে আমরা ইন্টারোগেট করিনি যে সে করতে কেউ কে আছে এর সাথে এখনো পর্যন্ত জড়িত? এখন পর্যন্ত নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু আমাদের পজিশনে আমরা এখন পর্যন্ত ওকে আটক করতে পেরেছি। Reported by Rajiv for Udaipur, Chinikhora. A 2-day national-level traditional craft mela and Hosagiri Dance Festival officially kicked off today, celebrating the rich heritage of Tripura's indigenous communities. Organized by the Tribal Research and Culture Institute, the event was inaugurated by Minister Bikas Debarma alongside AMC Mayor Deepak Majumdar. The festival serves as a dual platform to promote traditional craftsmanship and the iconic Hosagiri dance. Artisans from across the state and country have set up stalls showcasing exquisite bamboo and can work, hand-woven traditional risa. A major attraction for visitors is the food court featuring a wide variety of authentic tribal delicacies and traditional snacks for different corners of Tripura. During the inaugural ceremony, Minister Bikas Debarma emphasized the state government's commitment to preserving tribal culture while providing a commercial platform for local artisans. Reported by Pranav from Agantla, Chinikhora. The Tripura Bar Council election is scheduled for February 14. On Wednesday, the returning officer for the election and retired High Court Justice S.C. Das held a press conference to share the details. During the briefing, High Court retired Judge S.C. Das stated that according to the rules, the Tripura Bar Council consists of 15 members. The election for these 15 seats will be conducted across the state on February 14 following the directives of the Supreme Court. বার কাউন্সিলের ইলেকশন হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী এই ইলেকশন হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টে এম ভারাধন কেসে গত 18/11/2025 সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিয়েছে বিভিন্ন স্টেটে ইলেকশন বার কাউন্সিলে ইলেকশন করানোর জন্য। তো একটা আছে, যেমন ধরেন এই যে বার কাউন্সিল এবং বার অ্যাসোসিয়েশন অনেকে মিঙ্গেল করে ফেলে, জড়িয়ে ফেলে বার কাউন্সিল এবং বার অ্যাসোসিয়েশনকে। বার অ্যাসোসিয়েশন হলো লয়ারদের একটা ইনহাউস অ্যাসোসিয়েশন, মানে লয়ারদের নিজেদের একটা নিজস্ব একটা অ্যাসোসিয়েশন। আর বার কাউন্সিল হলো অ্যাডভোকেটস অ্যাক্ট অনুযায়ী কে অ্যাডভোকেট হতে পারবে বা অ্যাডভোকেট হওয়ার জন্য কি কি কোয়ালিফিকেশন দরকার, কি কি এক্সপেরিয়েন্স দরকার, কিভাবে অ্যাডভোকেটরা প্র্যাকটিস করবে, তাদের কন্ডাক্ট কি হবে, তাদের ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন কি হবে, এই সব বিষয় কিন্তু অ্যাডভোকেটস অ্যাক্ট দ্বারা নির্ধারিত। এবং এই অ্যাডভোকেটস অ্যাক্টে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট বার কাউন্সিল এই দুইটা বডি প্রেসক্রাইব করা আছে। এই দুইটা বডির মধ্যে এটা ওই বারের লয়ার যারা অলরেডি আছে তারাই এই বডিগুলিকে ভোট দিয়ে তৈরি করে। বার কাউন্সিল, স্টেট বার কাউন্সিলের স্টেটের লয়ারদের সাইজ অনুযায়ী স্টেট বার কাউন্সিলের কতজন সদস্য হবে এটা নির্ধারিত হয়। তা আমাদের ত্রিপুরাতে বার কাউন্সিলের সদস্য প্রেসক্রাইব করা হয়েছে 15 জন এস পার অ্যাক্ট এন্ড রুলস। তো এই 15 জনের জন্য আমাদের ইলেকশন প্রসেস সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার করেছে যে সেকেন্ড ফেজ অফ ইলেকশন প্রসেস, সেটা এই আমাদের ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দিল্লি এই তিনটার সেকেন্ড ফেজে দিয়েছে ইলেকশন। এবং
28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইলেকশন শেষ করতে হবে। অ্যাকর্ডিং টু রুলস এবং বার কাউন্সিলের গাইডলাইন অনুযায়ী যে একজন রিটায়ার্ড জাজকে এই রিটার্নিং অফিসার এবং একজন একে অবজারভারও করতে পারে। রিটায়ার্ড অফিসারদেরকে জাজদেরকে হাইকোর্টের জাজদেরকে করার জন্য এটা বলা আছে। তো যখন আমাদের এখানে ইলেকশনের যখন সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার হয়েছে তখন একটা হাই পাওয়ার ইলেকশন কমিটি অ্যান্ড হাই পাওয়ার ইলেকশন সুপারভাইজরি কমিটি বলে দুটো কমিটি সুপ্রিম কোর্ট করে দিয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে সুপ্রিম কোর্টের ডাইরেকশন অনুযায়ী ইলেকশনটা করতে এবং বাকি রুল রেগুলেশনগুলি মুটাটিস মুটান্ডিস মানে প্রয়োজন সাপেক্ষে ততটুকু প্রযোজ্য হবে। তো হাই পাওয়ার ইলেকশন কমিটি হলো জাস্টিস বীরেন্দর সিং, উনি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস হিসেবে রিটায়ার করেছিলেন। জাস্টিস বীরেন্দর সিং ইজ দি চেয়ারম্যান অফ দি হাই পাওয়ার কমিটি এবং আরো দুজন জাজ আছেন মেম্বার, একজন দিল্লি হাইকোর্টের, একজন হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের। তো ওনাদের সঙ্গে সমস্ত আমাদের যা অ্যাক্টিভিটিজ বা যা অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে সবকিছু টাইম টু টাইম ওনাদেরকে ইনফর্ম করা হচ্ছে এবং ওনারা কনসাল্ট করেই ওনাদের অনুযায়ী কিন্তু ইলেকশনটা কন্ডাক্ট করা হয়েছে। তো আমাদের ইলেকশন শিডিউল আমরা এর আগে একবার দেখেছিলাম, প্রথম অবস্থায় ইলেকশন শিডিউলটা দিয়েছি। এখন একদম পরিপক্ক অবস্থায় ইলেকশনটা করানোর, মানে ইলেকশন আগামী 14 তারিখে ইলেকশন হবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। আগরতলাতে মোট 1103 জন ভোটার আর 8টা আউটলাইং স্টেশনে ভোটার সংখ্যাও আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে ঊনকোটিতে অর্থাৎ কৈলাস শহরে 78 জন ভোটার, সিপাহীজলা অর্থাৎ বিশালগড়ে 51 জন ভোটার, বিলোনিয়াতে 80 জন ভোটার, খোয়াইতে 32 জন ভোটার, সোনামুড়াতে 40 জন ভোটার, ধর্মনগরে 151 জন ভোটার, উদয়পুরে 72 জন ভোটার, কমলপুরে 64 জন ভোটার এবং আগরতলাতে 1103 জন ভোটার। এই হলো টোটাল ভোটার। আমাদের মোট 1600 সামথিং ভোটার টোটাল। আগরতলাতে আমরা 3টা পুলিং বুথ, এই 7টা পুলিং বুথ করেছি আর বাইরে 8টা, এই যে স্টেশনগুলি বললাম সেখানে পুলিং বুথ হবে, সেখানে ভোট হবে। তো এখানে আমরা এই ভোট করার জন্য আরো একটু বলা দরকার, এই ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের ইলেকশন এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইলেকশন যেটার দ্বারা ত্রিপুরা বার কাউন্সিল ইলেক্টেড হবে এবং এই বার কাউন্সিল এই আগামী বছরগুলিতে তারা বারের সমস্ত দেবে, মানে লয়ারদের সনদ দেওয়া, তাদের ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন, তাদের জন্য যে ট্রেনিং প্রোগ্রাম ইত্যাদি সবকিছু কিন্তু এই বার কাউন্সিল করবে এবং বার কাউন্সিলের যে কোনো সিদ্ধান্ত বার অ্যাসোসিয়েশনগুলি মানতে বাধ্য। এবং বার কাউন্সিল থেকে আবার সেন্ট্রাল যে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া হবে, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার পদ্ধতিটাও আমি একটু বলে রাখছি আপনাদেরকে যে প্রতিটি স্টেট থেকে একজন করে রিপ্রেজেন্টেটিভ, বার কাউন্সিল অফ স্টেট একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াতে পাঠায় এবং এরা মিলে হলো বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। অ্যাকচুয়ালি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ইজ এ সুপিরিয়র বডি অফ দি স্টেট বার কাউন্সিল। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া টাইম টু টাইম ইনস্ট্রাকশন দিতে পারে, গাইডলাইন দিতে পারে, ভোটিং কিভাবে হবে বা অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া গাইডলাইন দিতে পারে। Bureau Report, Chini Khora. The Tripura Guerrilla Return Demand Committee, an organization representing surrendered militants, has announced a statewide blockade of the Assam-Agartala National Highway and railway lines on February 20, 2026. The group is pressing for the fulfillment of long-pending rehabilitation promises made by the government. The committee has outlined a specific charter of demands primarily focusing on financial stability and legal clearance for former insurgents. Leaders of the committee expressed frustration during a recent press meet at the Agartala Press Club, alleging that while they laid down arms years ago to pursue peace, the government has failed to honor its end of the bargain.
tinini kaisa sung saklaimu opres ungkha chini nangkukma chini bukung bara jonojati ni bisingo belai motoi haino sob সময় no chung bikhub bai tongsinani abon bagai tinio sing bu kaisa agi sung kusam mana chini sung agio kaisa jatini bagai bolongo hinlaijak himani poreo kifil phaile jaka jotono মানে সরকার রৌচুনো কাবুমানি অনুসারে जों কিফিল ফাইলে জাখা কিফিল মনি পরেও চিনি মান থাই जों আগিও যে থাংনাই বামফ্রম আমালও 45 কোটি টাকা রাং চিনি বাগৈ সরকার जोंनो চুবা চুরিনান বাগৈ সরকার রাং বরাদ্দ খাইমানি ও রাং 2007 নি হইতে 18 পর্যন্ত প্রায় 22 কোটি রাং খরচ খাইয়া পুনর্বাসন হিসাবে जोंनो রিহেবিলিটেশন স্কিম রখা রিমানি পরেও 2018 হংগাই চিনি ও স্কিম বিভিন্ন বাংমা জায়গা করোনা ভাইরাস রং তোমার হংই স্কিম বদ্ধ হংই ন থাকা থাংমানি পরে আপাতত তাবুক জরা 22 কোটি রাং जोंनो রিজার্ভ দং পেন্ডিং খাটা ওকে আপনি বাগৈ তিনি সাখলাই মুকাইছা के बेलाय चिनि दुखो नामानि कक्सि कारण उ बिसिङो चुं बुकुं बाराबाय बारा न आमते हिमा ओंले काम हुंकाय नाइदि चुं थांनाय उ जेता चिनि 23 कोटी रां बकेया तो मानि अबसो चुं साइमु काइथाम तो राबार प्लान्टेशन काइसा केस उइद्र खायनानि काइसा के ताबु सामानि 23 कोटी रांनि काइसा आबो तुयै चुं बार प्रेस मीट खाइया चिठी लाइखा त्रिपुरा सरकार न कइखा कइ माने परे कोनो उल्लेख खाइया कोनो चिनि बागै पदक्षेप से नालिया इनके आबनि बागै न जों थांनाय 22 तारिख डिसेम्बर 2025 उ तारिख न जों काइसा लामा कासलाय जा आसाम आगरतला चिनि हाथाय कतरो न जों कासलाय कासलाय माने बिसिङो सरकारनि काइसा दल टीम थांगाटा गभर्नमेन्ट नि उंगै त्रिपुरा सरकारनि काइसा टीम थांगा थांगै जोंनो आसास दिखा माने काबु खाता नराव तिनी जो तीनता दाबी तुये आसुकलाय माने नरावनि आंदोलन याकार प्रत्याहार खाइलेसिरि तामकाय ओ आंदोलन जेतन दाबी साइ माने आबो चिनि बुकुंबारानि मिनिस्टार चिनि विकास बाबू बो नरावनो ऑफिशियली बाबिनो बेनि ऑफिस चेम्बर वा मीटिंग खाइनानि बागै नरावनो काबुका ঠিক আছে जोंबो अबन खानाखांगे बेलाय जोंबो खाखालायनो चिनि आंदोलन जत तंखजां तनान बागै जों या करिनो फाइलिका फाइमानि परे ठीक तेनि दिन 23 तारिख डिसेम्बर 2025 आफुके 3टा समय सारिनि जोंनो मीटिंग रिंखा रिंया उंया किन्तु आबो मिनिस्टारनि अर्डार बायनो रिंयो चिनि आरो जत बमचि थिरिमानि लेटार रखंगो एके रिमानि परेव तामु लेखा जोंबो थांका चिनि रिटार्निसनि उंयै जों जेता तंकोसनो किफिल खाइनाय रावनो जों लिडार 5 जन थाङो चेम्बार ओंखाय जत अफिसार बो दङ एके 5 जन थांमानि बिसिङो जों अर थाङै प्राय आसुक लेखा 2 मिनिट मतन आसुक लेखा इंकाय डाइरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर सर बो फाइ साबैका तिनी चिनि मिनिस्टार सर उपस्थित ओंमैया ओंखाय आं सागा आरि सर तामगै उपस्थित मेबा ओंखाय साबले जोंनो चिनि दाबिन बागै माइनस राय खायै जोंनो आसास दिनाय बा माइनै मैया आलोचना तो नांबले एखान राव तो जोंनो आसास दिमेया बबु साव आसा ठीक আছে जों तो माइया न एखे जों साबाय आसंनाय एखे तिनि मिटिं कैंसिल खाइदि आं अलरेडी सागा एखे ठीक আছে कैंसिल खाइसिनाय जों दैसा कয়েকদিন बिसिङाव जों नावनो मिटिं रिंफिने एखे बा ठीक আছে रिंदि कुबै अरनि फाइले नायलायखा प्राय 10 दिन नायखा 15 दिन नायखा मीटिंग ओंलिया कोनो सोनो मीटिंग अरेंज खाइलिया ओंखायबा जों ताइसा 7 तारिख जनवरी 2026 आफुका जों अरनो फाइ जों प्रेस मीट खाइया ताइसा 15 दिन डेडलाइन रिदिखा अबनि बिसिङाव जोंनो मीटिं खाइनि उसितो ओंखाय आफुबो खाइलिया एखे ताबुक पर्यन्त कोनो उल्लेख करै ताबुक पर्यन्त कोनो पदक्षेप नालिया त्रिपुरा सरकार आबन बागै जों सावो नों काइसा मिनिस्टार उन्दैते चिनि बुकुं बारान सबले जों बाय जों सेबले नों बाहायके चिनि मीटिं नम कैंसिल खाइकाबा मिस खाइकाबा नों मीटिं ठीक আছে निनि काम पाइ हंगे नों
পরবর্তী সময়কে মিটিং খাইদিয়ে जों আবার না হিয়া একেবারে जों বা বড় মানব দেহর ফাইয়ে जों কিসা ওকো মান সম্মান जों তো করি নং না ববু কাইসা মিনিস্টারনি মান সম্মান ববু নানা নাংবলে ব আইকে দে চিনি বুকুম বারানা থুনুই দে তাইসা বুট নানা নি বেসকাও আবু কি কক দে তাইসা বুট মানে বলে আবুন বাগে একাই তাবু जों নাইও जों তো অর নন পলিটিক্যাল जों কোনো পলিটিক্যাল जों যেখানে সুযোগ সুবিধা ও জায়গানো जों নাই ओंखाय ताबुक जों नायो जोंनो যদি সে ও দাবি চিনি কাইখাম সানमुंन তুইयै রাবার প্ল্যান্টেশন সহ কেস উইথড্র সহ চিনি ও দাবি যেটা 23 কোটি রাং সহ তুইयै जोंनो তেইসা जोंनो ताबुक চিনি ত্রিপুরানি সিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বনি চেম্বারও जोंनो मा आजुगनाय মিটিং এরেঞ্জ মাকেনে যদি খাইয়াंके जों 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 इन तारिखके रेल लामा बुका सनाय चिनी आसाम आगरतला हाथाय कतराव बुतुं काससिने डाइरेक्ट न तेइसा डाबलिन हाय जों ताबुके अनिर्दिष्ट कालन बागैनो जों कासलायसिने जों थैके थैथु दरगानके लाखि चासरिदि जों आबो कोनो क्रिया जों आगे बु सिलायतै फाजा ताबु बु जों क्रियाखौ थैनानै आइसे जों ताबु बु थैनानै राजि दं जोंनो मास मारिनाय चिनी 23 कोटी रांनो जोंनो पुनराय चालू खाई मारे नाय ओं याहके जों जेसा कोनो ओंथौ चिनि आबो कोनो ग्यारेंटी करि दाबि थैना तो वाइसास थैने बिले थाने गले तो कोनो मिनिस्टर होय हा बेसो मा आसु याबले मिनिस्टर बाइसो बो जोंनो मीटिंग अरेंज खाइ से बो निजे जोंनो लेटर रिउ से बो मीटिंग कैंसिल खाइरि जों आरो थांखा माने न बो उपस्थित दंमे कारण अब तामखा बो मनुवा मीटिंग दंखौ एकेबारे नों मीटिंग दंखौ फुंनि सिमि सादि दा जोंनो ताम साइ मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सिनि बुहुम बारांता म सिनि जाति न बिकास देवरमा बनो कैंसिल खाइरि बसु दिन नासिन जों प्राय ताबु बाइके 21 22 एक मास नासिनखा ताबु बतैसा परवर्ती समय मीटिंग रेनाय नै डाइरेक्टर सर सामने आबो रिंलिया ताबु जों 21 22 दिन थैया ताबु एक मास से लाइट होगा नाइस माने और ताबु तै नाइस लिया Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. Today in New Delhi, State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee paid floral tributes to the portrait of the pioneer of integral humanism and inspirational leader Pandit Deen Dayal Upadhyaya on the occasion of his death anniversary observed at Samarpan Divas. On the death anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyaya, Samarpan Divas was observed in Delhi. State President and Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee, alongside other prominent leaders, paid floral tributes to the portrait of the late leader. Bureau Report, Chinikhora. As the 2026 DD-ADC elections draw closer, political activities are intensifying across the state. In a significant boost for the IPFT, a joining program was held on Tuesday evening at Gopchandpara under the West Manigya Dewan ADC village of Korbuk. 32 voters from 14 families left their respective political parties to join the IPFT. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইনেশন খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো, লামসাগো। বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইনেশন খাবাই খুবাই লামসাগো, লামসাগো, লামসাগো। IPFT মিশন ত্রিপুরা ল্যান্ড সামনাই, সামনাই, সামনাই। The meeting served as a platform for IPFT leaders to engage with the local tribal community. The focus of the gathering was to strengthen the party's organizational base in the Korbuk RD block ahead of the upcoming council elections. Key dignitaries present at the event included were Bhagirat Riyang, President IPFT Korbuk Division, and Pranab Tripura, Vice President IPFT Central Committee and BSc Vice Chairman of Korbuk RD block. Pochin actually Pochimaniko Dewan, Gubasam Parawa, Tinitinivo, no class of our Ro Soddo Poribar. But Tris Buta, Tina Ipetio, Tripramatania career, Sono, Discount, Tripraleni, Yapri, Sono Logerina here, Haya, Brano, Hambai, Korbuk Division Party of 15, Brano, Yaso, Lasawa,
बानो बेले बेले हामबाय आर बदिखेनो चिनि सारा करबो साबा याखेनो ओ जत्तो पार्टीनि उंये चिनि आइपिएफटिओ जोंनि फाइ दङ बिसकाउनि ओ 2026 एडिशन निर्वाचननि जयनो दाउ जों मुभमेन्ट चलिदों हामबाय जतसिनि मीडिया फ्रेंड दङ तिनि हायनो हायसों बैक टू बैक जॉइनिंग प्रोग्राम हमनानो पार्टी आइपिएफटि करबुक डिविजननि नेतृत्वआव तिनि हायनो हायसों पश्चिम मानगदेवनि गुफासन पाराव 14 फेमिलिनि 32 बुटार जों कताल खायै सिनि आइपिएफटिओ मानफिका चिनि आटा दैब रामलियां सिनि त्रिपुरा मथानि मेम्बार बिनि नेतृत्वआव जों 14 फेमिलि 32 बुटार तिनि निदिनो जों गुरुवा सभा हरकसां जरानि असमय जों मानखा समय बाक्सा सामुखायनो हिनै ब तिनि अंहगा तिनि सिमिन ब आइपिएफटिओ कताल मखांके समय बाक्सा सामुखायनाय आशा खालायो बिनि नेतृत्वआव जों पश्चिम मानगदेव आगाम दिनो तैबो गाहाम नेतृत्व रिमानाय हिनै तै ओ पारानिंगबो ब गाहाम नेतृत्व रनाय हिनै जों खाखायो नरक साइमानो आइपिएफटि नि एकटाना आइडियोलॉजी जों आलादा राज्य सानै 2009 सिम हिमानि तामनिंके थांनाय थांगो फाइनाय फैयो अब कुनु मेटार जा तामनिंका आइपिएफटि नि सामुं गाहाम खायमा नुगैनो तिनिसुक जरा जों 25 नतुन बाजार मालबासा एडिशननि कन्टिजेन्सिआव जों डे टू डे प्रोग्राम चिनि तंग तिमासे सालबार हन्तै किन्तु जॉइन प्रोग्राम नि चिनि सालसे थागिया जों खोना बाहायनाय जॉइनिं ना फैनाय अमा हाकिनो डेली चिनि ताबु कार्यकलाय चलि दंग चिनि सामुं चलि दंग आशा खायो जों गाहाम के ओ नतुन बाजार मालबासानो आगाम दिनो जों गाहाम भाबे आइपिएफटि रक एकक भाबे लरे खायै जों पाइने हिनि आशा खायो Pure Report, Chini Khora. A vehicle registration number TR01AY1767 collided on Wednesday morning in the Chorilam Ramkrishna Ashram Madhyapara area following a mechanical brake failure. According to initial reports, no injuries were sustained in the incident. Part of Murati Amsini Korosa Borosaka Belay speed kept 5 money by break fell on Gojorilla, Mother Para Amsini Lama Kosaro, Malcolm Filzagay Tanka Hane. Part of Muni Agolo Police first shots the other of Sahako Tuma. একটু আগে মানে 10 মিনিট আগে একটা গাড়িটা হেভি ওভার স্পিডে আসছিল তিন চারটা উল্টে খায় না উঠে গিয়ে পড়ে আছে দিনের বেলা এখন সকালবেলা অনেক স্টুডেন্ট ওই জায়গায় আমাদের স্কুলের ছাত্ররা যাইতেছে প্লাস আপনার দোকানের সামনে বইয়ে থাকি ব্রাশ টাশ করে দাঁড়ায় দাঁড়ায় এসে রোজগার যদি কিছু হইতো তো তখন কি গাড়ি এটা এমনি কারোর কিছু হয়েছে না এই জায়গাটার নাম কি দা শরীরের মধ্যরা পুলিশ আইসিনি Michel Zibuni Goktum Chini Khorang. The multi-purpose hall in Hari Mohanpara, Dakshin Lalchara village, constructed by Monu RD block for the Riang community, exhibits severe structural distress. Despite being completed only a year ago, substandard construction quality has left the building on the verge of collapse. The rapid deterioration of this building nearing collapse just 1 year after completion is unacceptable. This failure caused serious doubt on the RD department's quality control standards across all regional projects. The community demands a formal investigation and immediate disciplinary action to ensure safety and restore trust in local infrastructure. যত ফাটি বাইজা দাও যত ফাটি বাইজা পুরো গুড়ি ওই ফাটি কাটা যত গুড়ি ফাটি বাইজা কাম তৈরিয়া বরক তৈরিয়া নামকে যখন তালাই সরিকা বরক ফিনিশ সরিকা অন্তিকে টকছিলু আচ্ছা যদি আমদে আগে ফাটি যান কেন র নগো খাবি দে মানো আমো তো নগো বাকি হামানা তো নগো দুদি ফাটি হাং যে পিলার মেন পিলার সে নো ফাটি যান কা কিরি লাই দে তং
जों तो किरुइन दङ कारण अमत पिटिजिन नक आगि तमति खमाया जेरा सरकार तुखा दा सरकार फाइ तांगि रे हेकिया के जों न गानन बर बाइचास खाखलि थांगे बयसे तो चिन बागि खु प्रब्लेम नाय अनर बिसि बोसोर काखानाव नक तांजों माने 2024 थांजागौ के एमएलए रक तो फाइजा बर 25 नि गदसन खता इंकर एमएलए কৰ फाइजा इंका दारा एडिसि नि मन्थ्रि फाइना जा के बरगाफोर तो तामा साइकेल साबता तांमानि इंके सलेंतानि बापन वनसा तांजागौ तो बड डिपार्टमेन्ट हयते तांजों खाना साइदमा अमोखाय पिटिजिनि नक तांजागौ दिसौ सेटेल गभर्नमेन्ट नि फाइमानि पिटिजिनि नक आदिनि बखते आर द डिपार्टमेन्ट डक तांखता ए तांखायगाता नरकले खुदा फिरा फियाव खाबानुक न अब फियाव मानि कारण जों तो कम थानानै बेफोर जखन फाइया नायलायगा कोनथाय दियाव ननिसो हे दा गरि आंनो जखन बाजेट फाइके नक तांगे फाइया बुसु कुतिनि ताकासनो साइमाया बेफोर डुप्लिकेट सामंक्लाइन थाङा फाटि जागनति कुन जराव साइजानाय खाना रबनो जों साया कुन फासाबो साया नानि बुखरै ताम वानसु नरव आमते हेकै बिसा पुंयाको आमते के नक तांगे आमते आवन बागैनो बेलेखनो वाना मासिजानो अमोटो फाइ थांगा गबोसि तो खालाय थांमोन कुन गिरान्टि करि जों साइमाया गाबा सिमेन्ट कम दां खाना बरक नाम मानि बुनतै प्रब्लेम खाजों साइमाया मुजे फातिमा बाय ताम प्रब्लेम मान मनो अमोटो जुदि जखन फाटै गां के तो अमो पुरा वाल सहो फाइनाया Reported by Tina from Chalengta, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ